आया चाचा के साथ बाजार कर रहे हैं। ठीक है, चाचा और हम आया सब्जी उब्जी लेने दिखा रहा है हम लोग को। कहाँ वहाँ से देख रहा है हाँ दुकान से। हाँ, दुकान से नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं बाजार का। ठीक है। तो देखिए सब्जी उब्जी खरीदा है हम लोग, मिर्चा लिया हुआ है और कुछ है इसमें नींबू है हाथ में। এইটা আজকে আপনার খাইতেন, আমি ভুলিয়ে চলিয়ে গেছিলাম। চলে গেছিলেন? হ্যাঁ। ও পয়সা ছিল। পয়সাও ছিল? আচ্ছা, দেখলাম যে গাড়ি চাচা পুরল নিছিল নিয়ে ভুলে গেছিল গা, পুরলটা নিলাম। का पैसा नहीं है, हर आइटम केवल 20 रुपए में दिया जा रहा है। 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। ऐसा मौका, ऐसा अवसर बार बार नहीं फायदा उठाइए। कोई भी आइटम केवल 20 रुपए में ले जाइए। 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। ফাইনালি করে বাজার করা হলো আর অল্প কিছু আছে তো সামনে যাবার মোবাইল করে দেওয়া হলো। এই যে কা গেলে হাতে বাজার কত গা? এই যে রসুন, পেঁয়াজ, আদা। আপনাদের বাজার মধ্যে গাড়িটা করে রাখছো? হ্যাঁ হাতে রাখবো, এখন তো কিনত না। বাজার তো বলে নাকি? হ্যাঁ, আঙ্গুরের বাজার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার কাছে আমার বাজার। হ্যাঁ